দেশে মারাত্মক হারে ছড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস। শেষ 24 ঘন্টায় ভারতে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৫৬১ জন। এখনো পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৭৮৩ জনের। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে দেশে এখনো পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫২,৯৬২ জন। যে কোনো মুহূর্তে এই আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩,০০০ ছুঁতে পারে। দেশে মোট আক্রান্তের মধ্যে বর্তমানে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে ৩৫,৯০২টি। সেরে উঠেছেন ১৫,২৬৬ জন করোনা রোগী। এখনো পর্যন্ত দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণ সর্বাধিক। সেখানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৬,৭৫৮ জন। এরপর এই তালিকায় রয়েছে গুজরাট, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৬২৫ জন। তালিকায় ৩ নম্বরে রয়েছে রাজধানী দিল্লি, সেখানে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৫৩২ জন। अभी तक जो संक्रमण के प्रकरण आए हैं वो 2969, ये 67 जिलों से आए हैं, जिनमें से 6 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 58 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, परंतु अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के रहे हैं या उनको कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी रही है। जो सैंपल्स कल लेबोरेटरी में भेजे गए, आप जानते हैं कि इस समय अब 20 प्रयोगशालाएं प्रदेश में जो वायरस के सैंपल्स की जांच कर रही हैं। तो कल जो सैंपल्स भेजे गए उनकी संख्या 3,871 और जो प्रयोगशालाओं में कल जो जांच की गई उनकी संख्या 4,469। जो पीछे का बैकलॉग है उसको हम लगातार क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए हम सैम्पलिंग बहुत कर रहे थे तो थोड़ा बैकलॉग हो गया था। अब वो जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही, वो बैकलॉग हमारा निरंतर क्लियर हो रहा है। अब तक हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर के 1,05,501 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। कल आपको मैंने बताया था कि कल हम लोगों ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया था। 1,05,501 501 105,501। कल भी पूल टेस्टिंग की गई। বৃহস্পতিবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীকে বুদ্ধের বাণী স্মরণ করিয়ে তিনি জানান, অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাদের। প্রধানমন্ত্রী এদিন তার ভাষণে জানান, ভগবান বুদ্ধের প্রতিটি কথা ও বাণী আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं। লকডাউনের জের গত 17ই মার্চ থেকে বন্ধ মহারাষ্ট্রের শিরিডির বিখ্যাত সাই বাবার মন্দির। এর জেরে মন্দির ট্রাস্টকে পড়তে হয়েছে প্রচুর ক্ষতির মুখে। জানা গিয়েছে 17ই মার্চ থেকে 3রা মে পর্যন্ত প্রতিদিন মন্দিরের ক্ষতি হয়েছে 1.5 কোটি টাকা।
অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিক হওয়ার দুর্ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা। প্রথমে মোট 3 জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেলেও বর্তমানে জানা যাচ্ছে এক শিশুসহ মোট মৃত্যু হয়েছে 7 জনের। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে প্রায় 200 জনকে।